वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा म्यूज़ियम जिसे फ़ारूकाबाद की एक शख्सियत हाजी मोहम्मद रियाज शाहिद साहब ने बनाया है। इसके अंदर उन्होंने अपने हाथ से तख्लीक किए गए कुछ शाहकार के साथ साथ मुख्तलिफ़ तबर्रुकात को भी रखा है और इसे खुशबुए मदीना म्यूज़ियम का नाम दिया है। खुशबुए मदीना म्यूज़ियम इस वक्त अपने शहर फ़ारूकाबाद की शनाख्त बन चुका है। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं फ़ारूकाबाद में खुशबुए मदीना म्यूज़ियम के सामने। आइए इस म्यूज़ियम को अंदर से देखते हैं। म्यूज़ियम के मरकज़ी हाल का बैरूनी दरवाज़ा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों की तर्ज पे बनाया गया है। जैसे ही म्यूज़ियम के मरकज़ी हाल में दाखिल हों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स दिखाई देते हैं। भाई साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं बड़ा नफासत का, बड़ा मेहनत तलब काम है, किससे आपने ये काम सीखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम तो मैंने किसी से नहीं सीखा, खुदा दाद सलाहियत है और बचपन से ही ये मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले मैंने पत्थर पे भी काम किया, लकड़ी पे भी काम किया, सरकंडे जिसको काना कहते हैं उस पे भी काम किया, तो कागज़ पे भी काम किया। लेकिन ये जो सबसे अच्छा मटेरियल मुझे लगा ना जी इस काम के लिए, वो ये थर्माकोल शीट है। और तमाम मॉडल्स जो इस वक्त म्यूज़ियम में लगे हुए हैं वो थर्माकोल शीट से बनाए गए हैं। और ये काम मैं जो थर्माकोल शीट से है ये 1990 से कर रहा हूँ। इन मॉडल्स को इतनी उम्दगी और महारत से बनाया गया है कि पहली नज़र में देखने पर असल इमारत का गुमान होता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने दौर की यादगार तस्वीरें भी मॉडल्स का हिस्सा हैं। गुंबद खिजरा की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियों को इतनी महारत और खूबसूरती से बनाया गया है कि देखने वाला इनकी खूबसूरती में खो जाता है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें उस गली का ये मॉडल्स अपने बनाने वाले की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत होती है, मसलन आप ये देखें ना कि गुंबद खजरा पे ये जो धारी हैं ये धागे से बनाई गई हैं। इसी तरह ये जो है ना जी ये मॉडल मुकम्मल होते हैं। मैंने मस्जिद नबी शरीफ के मॉडल बनाए हैं, खाना काबा के मॉडल बनाए हैं, मस्जिद कुबा का मॉडल है। और इसके अलावा जो है ना जी बहुत से, चूँकि ये म्यूज़ियम ही खुशबुए मदीना म्यूज़ियम के नाम से है, तो अर्ज़ मुक़द्दस के हवाले से जो अहम इमारतें हैं या जहाँ पे अहम वाक़यात पेश हैं उनके मैं मॉडल बना के यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके लिए जो औज़ार हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद ही तख्लीक करने की जो है वो सादत हासिल हुई है। मोटी चौड़ी जिस किस्म का काम हो ना जी उस किस्म की छुरियाँ मुझे जो है ना वो बनाई। ये थर्माकोल शीट जो है ना ये देखने को तो बड़ा नाजुक सा मटीरियल है, लेकिन ब्लेड कितना तेज़ होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुंडा हो जाता है, उसकी जो धार है ना वो ख़त्म हो जाती है। मस्जिद हराम की तामीर तोसी हर दौर में जारी रही है। रियाज शाहिद साहब ने इसका बड़ा गहरा मुतालिया किया और अपने म्यूजियम का हिस्सा इस मॉडल को बनाया जिसमें इस तामीर तोसी का अक्स नजर आता है। मॉडल में बड़ी तफसील के साथ मस्जिद हराम और उसके अंदर मौजूद तमाम ज़ियारात को दिखाया गया है और उसकी तफसील भी बयान की गई है। मस्जिद हराम की मौजूदा शक्ल का एक खूबसूरत मॉडल भी म्यूजियम में शामिल किया गया है।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع کو بھی اس میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہاں اس تعمیر و توسیع کے متعلق بہت اہم معلومات دی گئی ہیں۔ ماڈل بنانے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا پڑتا ہے نا، جو وہ ڈرائنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو بنیادی چیز چونکہ ڈرائنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کافی تحقیق اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ایک ماڈل کی بنیاد ڈرائنگ پر ہی استوار ہوگی، لہذا ڈرائنگ اچھی ہونی چاہیے، اور اس سے جو ماڈل بنے گا وہ انشاءاللہ اچھا بنے گا۔ مرکزی ڈرائنگ کر لینے کے بعد تھرماپور شیٹ کی مدد سے اس کی خوبصورت تراش خراش کی جاتی ہے، اور اتنا عمدہ ماڈل سامنے آتا ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ باب کعبہ کا خوبصورت ماڈل خوشبوئے مدینہ میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ حجر اسود کو بھی اس میوزیم میں شامل کیا گیا ہے، اور حجر اسود کا ماڈل بہت خوبصورت ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودہ شکل بھی ایک ماڈل کی صورت میں ڈھالی گئی ہے۔ یہ نالین پاک کا ماڈل ہے۔ روزانہ 2 گھنٹے کے لیے میوزیم عام زائرین کے لیے کھولا جاتا ہے شام کو، اور جب لوگ آتے ہیں تو مجھے انتہائی دلی تسکین جو ہے نا جی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں صرف اور صرف ان لوگوں سے جو ہے نا دعاؤں کا طالب ہوں، کوئی ٹکٹ نہیں ہے میوزیم کو دیکھنے کے لیے، اور جب میں کوئی ماڈل بناتا ہوں، اس کو مکمل کرتا ہوں، تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید کام مجھ سے کروایا گیا ہے، میں نے خود نہیں کیا، کیونکہ جب ماڈل بن جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا ماڈل بنانے کے لیے میرے پاس ہمت نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ میوزیم میں تبرکات، ماڈلز انتہائی جو ہے ڈرائنگ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ بنا کے رکھے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے نا جی جو بھی ماڈل آپ کو نظر آئے گا وہ انشاءاللہ انتہائی توازن کے ساتھ متوازن اور خوبصورت نظر آئے گا۔ میوزیم کے دوسرے حصے میں مختلف تبرکات کو رکھا گیا ہے۔ اس میں غلاف کعبہ کے خوبصورت پارچہ جات اور گنبد خضرا سے متعلق بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ یہ بنانے والے کی لگن ہے کہ اس نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی مقدس طریقے سے سنبھال کے رکھا ہے۔ میوزیم کے ساتھ ملحقہ کمرے میں تصاویر کی ایک لائبریری کو قائم کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مختلف مقدس مقامات کی تصاویر کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام سے وابستہ مختلف اشیاء کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی لائبریری قائم ہے جس میں آڈیو ویڈیو ویجول کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کتب موجود ہیں، جو چاہے وہ ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، میں نے اس کو جو ہے نا جی ذریعہ روزگار نہیں بنایا۔ 100 روپے کا بھی جو کام ہے نا وہ میں نے اس کو فروخت نہیں کیا کہیں سے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈل دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک یہ بنانے والے کی لگن اور محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔